Happy 26th anniversary church. All glory and praises belongs to God. Ako si Pat, na sa una kaniadto, napa sa kangit-ngit. But today, gibago sa Ginoo. Since day 1 ako diri sa BMS, maugid ang Encounter God Retreat na through the life of pastor and pastora, nag-invite na ako na mo-join sa Encounter God Retreat. And that day, I started to surrender my life to Lord Jesus then and accept Him as my Lord and Savior. And ikadawang adlaw, I decided nga magpa-baptize and hantod sa mga pila ka buwan, ginvite ko nilang pastor og ni pastora nga moapil sa discipleship every Monday. So katong day na nitando ko ako kay bawo kung anong nitando ko ato, pero yung bilang ko ni ari ko bisan sa kalayo. So hantod nga nagpa-equip me, nagpa-disciple me, and glory to God, one day gi-open sa Ginoo ang Malabuyok para sa iyang kaymayaan, para sa iyang lungog. O karon ako gibutang sa Malabuyok sa house church. O glory to God, mag 2 years na pod ang Malabuyok, no? To all the elders sa tanan sa church nga ni support sa church planting sila. God bless sa tanan, and usa sa akong kadaugan nga as worker diha sa kingdom sa Ginoo, mo akong igsuon nga sa una kanang bugoy pud kayo, but karon igrasyahan sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo, ug all glory belongs to our God. Salamat sa BMS, salamat from the beginning, salamat na dire mi gikasal antod karon padayon og nangalagad gyapon sa Ginoo. Salamat sa tanan. Happy 26th anniversary BMS. Happy 26 years anniversary BMS. Ako din si GR Argente, ako asawa sa Ira. Sa una, sa wala pa mi diri sa BMS, grabe gyud ang amo ang struggle sa kinabuhi bitaw, no, kanang wala gyud makailaw Ginoo ba. Adi nakailaw Ginoo pero wala koy isa kinabuhi bitaw kanang kontento na lang og nakaila Ginoo, walay simba, basta kay nakaila lang og Ginoo. Pero sa dihay time nga gimurag ipukaw mi sa Ginoo bitaw sa among mga sayop. Tuig 2017 na disgrasya ko sa kami, na disgrasya mi sa motor dayon. Ato nga time murag dihay milagro nga niabot sa ako ang kinabuhi kay sa karsada pa lang nagsuka naman kog dugo, gawa sa dunggan, gawa sa baba sa ilong nya. Oto nada sa ospital, pagabot sa ospital sa operating room na apoy mga milagro nga nahitabo sa ako ang kinabuhi kay mo lagi giluwas pa sa Ginoo nya. Kato nga time pod wala pa gid mi ato kaduol sa Ginoo gyud kanang murabag kanang wala lay kwenta na mo og naay Ginoo or wala inana. Pero karon nga naa nami sa BMS, nangalagad na pud sa Ginoo, naa nami kanang si tawag na Bible study sa Siraw nya, kanang ang hantod karon namo pag-isigi gyapon ang among Bible study nya. Og naay opportunity nga napami lugar nga maduulan, makuha na mo matapok yun na mga tao, maganahan maminaw sa pulong, amo gyapon walihan nya. Pasalamat pud mi sa BMS kay dili na gid mi kuan baka nang para sa una nga murag palaboy na kayo, wala na gyud huna sa Ginoo. Karon lain na gyud namo kinabuhi, nanay Ginoo sa kinabuhi gyud. O kanara, salamat. Ako dai si Zaira niya kuan kato yang gingon nga 2017 na disgrasya mi, kami gyud duwa gidasmagan mi og garbage truck. Mao gyud to ang time nga puro lang gyud kalipay bitaw mo gyud nahuna, wala na mo nakaila Ginoo pero wala gyud namo gipuy-an ba, wala mi pasalamat, wala gyud tanan kanang puro ra gyud inom manana den antod grabe ang daghang pagsuway nga kanang bukaw mo gitagaan gyud mi og kanang pagsuway nga makaduol mi niya wala mi kaybaw kung unsa ang paagi ba, pero nasa kong una ug unsaon na asa ko dapita magsugod mo to nga pag abot ato nga time. Akong kauban sa trabaho kay dugay na sad siya nakapangalagad sa Ginoo, iya jud kong gingnan nga kanang wake up call man na ni Miudam nga kanang inana na siya story nako about nga kailangan ko mudol sa Ginoo. Then mo to ako yung gisuwayan kay kana ang first time musuway gyud ta bitaw kanang murag ibot
butang talag na ihas pata sa mga butang ba kay tungod sa tong pagka Catholic butang ibuta kanang ako yung gisuwayan din ni apil ko og encounter kay ako sang iyaan dugay na sila nagpray para sa family nga makaduol sa makapangalagad sa Ginoo mo to nga time ni uban ko sa akong iyaan diri sa BMS ni apil ko encounter kami dira sa akong husband by the grace of God gihikap gyud sa Ginoo ang ako ang kasing-kasing grabe gyud ang iyahang pagtandog nako ba murag iya gyud gipukaw ang tanan bitaw nga kanang kabug-aton gibuhat gid niya o gibuhatagan gid niya milagro akong kinabuhi nga kanang mas na inspire ko nga mo mga lagad niya kay daghan siya unas tanan iya yung gipagaan akong dughan den naay murag diha ko nga nakaila niya den nakasabot ko kung unsa siya sa atong kinabuhi unsa di ka importante nga mga lagad ta diha niya unsa ka importante nga muduol ta diha niya dili lang kausa kun dili og pwede lang adlaw-adlaw oras-oras mo mabuhat na nato ba niya mo to nga daghan nagkabag-uhan among kinabuhi karon bisan sa panahon nga walang-wala mi naagi mga tao nga ipadala ang Ginoo para dili gid mi magkulang sa among inadlaw-adlaw den mas ni focus mi karon na nami cell group sa Siraw sa amo ang family mi naguna den salamat sa Ginoo kay tubag ra sad sila niya kanang mas ni encourage pa ko sa kumbana nga mo mangita pa gyud mi og daghan kay sayod gyud ko nga daghan pang wala pa kaduol niya mo na karon amo gyud gipaningkamutan sad nga amo gipangayo gyud sa Ginoo nga napagyud daghan ming masangyawan sa iyang pulong kay kining tanan iyahara gyud amo ra gyud na iyahara gyud ni gi-sustain among kinabuhi ba para kanang makamatngon mi niya makaduol mi niya